أعزائي المشاهدين مرة أخرى في قناة فاتي ديليس. هاد الخطرة تلاقينا دون اون فواتور ونتلاقاو برا، دونك ماشي كيما موالف نتلاقاو دون اون كوزين. الوغ جو فولي بروفيتي اون سيت بيل جورني دوجوردي، قلت ندير معاكم اون بتيت برومناد مي ا مونريال با ا ريبونتيني، دونك راهي بعيدة شوية على ريبونتيني ان بوبري 20 كيلومتر. حبيت نعرفكم لو سونتر داشا اللي نحب نشري من عنده بزاف باسكو يبا بوكو دو ماغازان، يعني عنده دي تروك اللي تقدري تخيري كيما تحبي، وعنده ستوكس اوسي اللي كيما وريتها لكم هنا في ريبونتيني. وشنو لو ستوكس هذا ديالهم الي غران، وعنده بليزيور فاريتي دو فيسيل دو تروك دو باتيسري. وحبيت تاني نعرفكم بوينرز، يعني رايحين تشوفوه، هذا تاني يبيع دو تري بيل شوز ويعني بثمن معقوله. الوغ ان شاء الله نتلاقاو في هذا لو سونتر داشا، وان شاء الله تعجبكم الخرجه تاع اليوم معايا ولا فيديو تاع اليوم. اذا نتلاقاو دون زان مومون. اوفوار. دونك كيما راكم تشوفوا هنا في مونريال سي تري انيمي بارابور لريبونتيني، هيا بوكو دو سيركولاسيون، كاين ناس بزاف. السونتر فيل تاعو ماشي هنا، يعني شويه بعيده، الا نحكموا المترو باش نلحقوا السونتر فيل. هنا سي جوست اور دو سونتر فيل. دونك خواتي دونك ما نطولوش ونلحقوا ان شاء الله في هذا السونتر داشا، ونتلاقاو تما ان شاء الله. هذيك الدخله تاع بلاص فرساي السونتر داشا. ندخلوا لداخل. فوالا راكم تشوفوا il y a beaucoup de boutiques ici. C'est vraiment beau, regardez, très beau. Il est très grand, le centre. Très grand. Alors, حبيت نكون بس نتيت فيزيت maintenant les magasins تاع les vêtements، يعني c'est le temps تاع les rabais maintenant. كلشي راهم دايرينو 50% 70% تاع لي فيتمون ديفير باش يجيبو لي فيتمون d'automne. Même les cellules aussi. يعني فريمون سي دي زوبيل اللي كاينين. الناس بروفيتي في هاد لو مومون باش تشري، باسكو كامل ينقصو لو بري. هنايا كاينه نوتر ستوكس، دوك ندخلكم عنده تشوفوه. هاوليك شوفوا شويه من برا، هذا كيما اللي عندنا في ريبونتيني، مي هذا المغازان ديالو كبير شويه ماشي صغير، الى تو هذا بوكو تشوز، وراه داير تو 70%. نوريكم شويه السلعه اللي عنده هنايا، يعني خير من هذاك اللي عندنا هنا في ريبونتيني. هذا تري بيل شوز. Voilà. هايليك انا ودير دي بري ملاح. فوالا نوريكم عنده ان بي دو تو، il a vraiment tout. Vraiment ça c'est des bras au four دايرهم $9، كانوا 14 كيلو صافي دايرهم $9 شحال شبيت. Ça c'est تاع لو كيك، فوالا هاوليك $9 aussi.
Quand même, c'est un bon prix. Très bon prix. Avec. Donc, beaucoup de choses. Plein de variétés. Comme تشوفوا. Avec liquidation. هادو سي دي اشواط de viande. مي تقدروا ديروا بيهم ميم لو غاتو حلوة اللمبوط كما تقولوا نتوما. Elle fait juste 19 $. Comme c'est un bon prix. Allez, c'est une plaque à pizza, la pierre à pizza. Donc on va dire à 9 $. Vraiment des bons prix. هاونيك هاي ديك تاع الاشواق شحال شابه. فوالا دونك هادي تقدروا ديروا فيها هادوك لي مول تاع حلوة الطابع ودير لكم حلوة الطابع يعني تري تري جولي متينه. ما تتصدد ما والو. باش نهار ندير لكم بها ان كاطو باسكو عندي وحده هكا في الدار ندير لكم بها حلوة اللمبوط وتشوفوهم كيفاش يداروا. هاولي كانت عندك ليمون كما اللي شفناهم عند غيفنا. هو عاد راه مرخصهم شويه هنا يدير شويه موان شير. فريمون موان شير بارابور اللي عندنا حنا هي في الكونتيني. هناك هذا كونتي بو سي جولي. هذا سي دي فور. هذوك سي دي بلا بيتزا. هذا سي دي بتيت مارميت دايرهم تاني 9 $. فوالا نفتح لكم وحده وتشوفوها. هايليك vraiment c'est pas cher. 9 $ pour une petite marmite. C'est un bon prix. Voilà. C'est très joli. Donc comme là il y a des couleurs différentes. comme تشوفوا لي هي تاعي لي روبو اللي كاين les mixeurs les كاين تاني. C'est des très bons mixeurs, ils sont juste à 34 $. هذا c'est des pétrins. شحال شباب لي pétrins راهو دايرو 139 $. كان 349 ورجعوا 139. C'est très bien pour la pâtisserie هذا. هذه c'est une machine à gaufre. Voilà. Donc d'or. Une machine à gaufre. Donc راه دايرها كانت 129 راه دايرها 69. Comme vous voyez. Deux c'est des panini je pense. Non, ça c'est des petits sandwichs pour les sandwichs. هذه تاع les crêpes. Les crêpes هذه هايلة. هذه juste à 39. déjà واقيلا ندي وحدة. Elle n'est pas chère. Pas du tout cher. Ça c'est des robots. C'est des robots. Voilà. هاوليك هاد الروبو شحال شباب juste 19 $. راكم تشوفوا. Il a fait des bons prix, vraiment des bons prix. Très très joli. On dit que c'est tout un service. الحاجة بصمتها. Voilà. Donc c'est des plats, regardez-moi ça, c'est très beau, très très beau.
عندك هذا تاني des moules. Je vais vous montrer ici le moule aussi. Le moule à muffin, c'est juste 11 $. هذا تاع les donuts. Vraiment c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Très joli. C'est un grand magasin là par rapport à عندنا ليه. Il a un peu de tout. Avec. Là c'est la table tournante pour la pâtisserie. Voilà. Comme vous voyez c'est en marbre. Là c'est des clochettes aussi. Un de petit, un de grand. Très joli. Très très joli. Voilà. عندك هذا غير صغار يديروا 5 $. راكم تشوفوا عندك juste 5 $. très joli. أو عنده une section داير فيها 70%. كما يقول لك c'est une vente finale. عندك هنا تاني. Petite marmite هناك فيهم البلاح تاعهم تقدروا ميم ديروهم في الفور دونك ils sont juste à 7 $. 99 pardon. Donc vraiment c'est pas cher. C'est pas cher du tout. هناك c'est des moules هذا تاني c'est un carton اللي فيه plusieurs moules juste à 19 $. هادو هما كاع هادو à 19 $. Voilà. De toutes sortes de moules. عندك هادو تاني تاع le four pour les gratins, pour les gâteaux. Ils sont très jolis. C'est pas cher du tout. Voilà, les moules à tarte. Les moules هادو dans la pâtisserie. C'est très joli. C'est juste 7 $. هذه c'est une série. Une série فيها زوج à 19 $. Voilà. هذا c'est des petits moules تاع ميني كيك دايرهم 3 $. شحال شابين هكذا تاني sont vraiment beaux. وحاجة يعني حاجة سوليدة حاجة vraiment solide. حاجة vraiment solide. هادو c'est des petits emporte-pièces bien sûr. Voilà. عندكم كامل لي موديل هنايا. tous les modèles اللي كاينين. Voilà. On est quand même 50%. C'est des petites assiettes. Voilà. Elles sont très jolies avec les assiettes. Voilà. C'est des tabliers qui m'avaient fait à Repentigny. Donc on a les tabliers, je vois que c'est le même prix que là-bas. C'est le même prix. Je vais prendre واقيلا واحد تاني هنا. Il y a un autre modèle.
je prends un comme ça. Il est très joli. Regardez. Vraiment, il a beaucoup de choses. تحيري واش تشوفي واش تشري كتبي تشري كلش. Il a tout, absolument tout. هادو دارهم سبيسيال يعني c'est pour la liquidation. C'est pour liquidation. Comme c'est joli. Non, je prends ces Très deux. joli. Très, très Merci. joli. Mais les fleurs au bleu aussi, fait que Oui. ça va là. Oui, oui, bon. oui, c'est son belle. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Le camel pour la pâtisserie. Ils sont bien pour la pâtisserie. Comme vous voyez. Ça c'est un mixeur, un petit mixeur. Du halib. Elle fait la mousse du lait pour le lait. Ça c'est une machine à café. Voilà. C'est des services. Vraiment, il est beau. Pour la cuisine. Voilà, ils sont pas chers. Ça, c'est des assiettes pour la pâtisserie aussi. On a les modèles. Ils sont beaux. Voilà, c'est pas cher. On les garde à 2 $. Donc c'est pas du tout cher. هذا تاع l'Halloween نبقاو تاع l'Halloween تاني دايرينهم en spécial. Ça c'est juste décoré. C'est du citrouille. Comme vous voyez. C'est beau. هادو c'est des chandelles. وهنايا الشمع. فوالا شتي فيهم الشمع لداخل. Excusez-moi, c'est combien cette machine à café? La moitié du prix en rouge. Il y a combien ici? Donc 130 la moitié, donc c'est 72 $. Ok, ben, c'est beau. Ouais. C'est avec des petites capsules ou Oui, je pense que celle-là c'est. Ah non, regardez, c'est avec du café. Ah, avec du café, Ouais, ben, c'est bien. C'est pas avec des capsules. Ok. Ouais, c'est avec du café en grains là. En grain, oui. C'est beau. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. De rien. On acheté, c'est une belle machine. نديروش فيهم دي كابسول تكتبي هذيك القهوة الملحية تعمريها يعني سي ريشارجابل كانت 139 ولا شحال هكداك داروها ا موتي بري سي فريمون تاع بون بري on est toute neuve. Voilà. On a تاني هامليك très joli. Très joli. Il y a de ces câbles en plastique, c'est pas en verre. C'est du plastique, mais c'est un très beau plastique. On dirait Stitch. نجيب لكم هنا في هاد الغيام تاني تشوفوا des belles plantes de décoration. هاوليك هذا اللي تحطوا عليهم لي بلانت. فوالا هادو يتعلقوا. هاديك سي جولي. Ici aussi, la peinture pour des cafetières, toutes sortes.
hein. Maintenant il y a vraiment liquidation chez Hachabin, juste 4 dollars. C'est vraiment un bon prix pour 4 dollars. Ils sont très très jolis. J'ai pour la mousse du lait, du lait de lait, de la mousse pour le lait. Voilà. يعني عندكم كاع باش تطولوا لا كويزين ديالكم. Il y a tout. Il y a tout, il faut juste de l'argent. Quelque chose de qualité, quelque chose de qualité. Très belle qualité. نديكم به واحد لي غيامية ثاني مازال ما شفناهش. هامليك des petits bols juste à 2 dollars. Hachabin. Des rouleaux. هذا كاع 23 دولار. Regardez-moi ça comme il est beau. Très joli. Très très joli. D'ailleurs, je vais prendre un. Il est vraiment beau. Il a tout. Voilà. De كلش. Donc أنا جبتكم في لو rayon تاع la vaisselle. تاع les sets de table. Regardez comme ils sont beaux. Très jolis. Voilà. الحق والله ما غاليين يعني حاجة كاليتي كيما هكذا. C'est pas vraiment cher. Très très joli. Voilà. Très belle chose. Donc on a comme des ensembles pour des cuillères ici. Hein? Voilà. وهذا الشيء كاع اللي شفتوه مازال ما رحناش عند وينرس عنده العجب والمعجب تاني يعني il a de très belles choses Winners. Là c'est des carats, ils sont très jolis, hein? Très très jolis, c'est des ensembles, c'est des bouteilles avec leur verre. Voilà tani, regardez comme c'est joli. Il y a plusieurs modèles. Il y a juste 39 dollars ou 29 dollars aussi. C'est pas cher vraiment. C'est حاجة شابة qualité للدار يعني أنا. Regardez-moi ça. Voilà. Vous avez toutes sortes de verres. Hein? Comme les verres allemands. Très joli. On met comme les épices. Regardez-moi ça, je sais pas. Ça fait juste 39 dollars.
C'est une série de batteries. Une série de batteries. Voilà. électronique هذا il fait 49 $. Regardez comme c'est beau avec les d'or et tout, très très joli, très joli. Regardez, c'est des séries de poils. Vous achetez les poils juste à 19 $, comme vous voyez. Très très joli. Très joli. Non, je regarde, c'est bon, merci. Regardez-moi ça comme c'est beau. Très joli. Vraiment très joli. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une pour les crêpes? C'était quoi votre question? Celle-là pour les crêpes. Vous voulez savoir le prix? Non, c'est ça le prix, non? Oui. C'est 39? Oui, la 39. Ok, je veux une. Vous pouvez me donner Vous une? voulez une? Oui, oui. Avec les masques, je m'en entends. Ok. Il n'y a pas plus grande que elle? Plus grande que celle-là? Non, c'est tout ce qu'on a. Ok, pas grave. J'en veux une. Non, c'est bon, j'ai donné à la madame là-bas. Merci. Vraiment, il a des bons prix. واحد يبروفيت يشري. حنا هاد لي بري ما عندناش ليه ريبونتيني. De très très belles choses. Avec les assiettes. L'assiette, regardez-moi ça, c'est juste 9 $. Très joli. Très très joli. Très joli. ايضا هكذا خواتي نروح نديرو شويه بتيت فيزيت عند وينرز. جيسبر هذا ستوكس عجبكم، يعني راه يبان خير الستوكس اللي عندنا حنا هنايا في ريبونتيني. Il a beaucoup de variétés, beaucoup de choses, c'est des bons prix qu'il a. Vraiment, il a beaucoup de choses. Donc نتلاقاو ان شاء الله عند وينرز. alors اخواتي وليد لحقنا عند وينرز كما راكم تشوفوا. وليد اللي لابا او ودوك نطلعوا الفوق. يعني الناس vraiment il a de très très belles choses. Vous allez voir. Très très belles choses, on va les voir ensemble. يعني هو تاني يبيع حاجة كاليتي. même الثمن تاعو معقول ماشي غالي. Voilà. وينرز. هذاك كنا دخلنا لعندهم. هذه لا سيكسيون تاع الماعن. هنا عندنا لا سيكسيون تاع الماعن كما راكم تشوفوا. بالكم سي بو تري جولي. هاد لا كلوشات شحال شابه. فوالا فريمون سي تري تري جولي. هاوليك شوف شحال شابه هادي. En plus, 69. C'est pas cher du tout. Vraiment, c'est pas cher. عندك هادو تاني 39.
C'est pas cher du tout. هادو تاع les plantes. تحطي عليهم les plantes. Voilà, vous avez 3 modèles. تحطوا عليهم les plantes. نديكم اللي تشوفوا. Regardez هنايا tout est rose. C'est vraiment beau. قلت لكم وينرس يعني الدوخة تشدكم عند وينرس. C'est de très très belles choses وينرس. Très joli. Regardez-moi ça. C'est un service de فيه 4 كيسان وغير $12. C'est pas cher du tout. Regardez. Alors déjà je vais prendre un. Vraiment عجبني بزاف. Des couleurs. Hein? Regardez-moi ça. De belles choses. نشوفوا تاني شجبنا. هذا كامل تاع لو باك. هذا العيد تاعهم يقولوا له لو باك. يبيعوا فيه لو شوكولا، يبيعوا فيه لي تروك تاع لو لابان كامل تاع لو لابان. تسكي لابان. Voilà. Ici, là aussi chauffe-eau. Voilà. Très joli. C'est des assiettes de présentation comme c'est beau. Comme c'est des plantes, hein, c'est la décoration. C'est très joli. Comme c'est des plantes, hein, c'est très belles plantes. C'est des plantes artificielles bien sûr, hein, ماشي des plantes تاع بصح. Mais on dirait que تشوفوهم هكذا تقولوا تاع بصح. فوالا هنايا شوفوا هنا. عاملين. Très très beau. Voilà. ماشي غاليين quand même. On dirait c'est du vrai. C'est juste 19 هادو. On va voir 19 aussi. Là c'est un vase avec des fleurs. Voilà. هذا juste $12. Voyez? Pas cher. C'est pas cher. C'est joli, très joli, vraiment c'est très joli. Là, تشوفوا هي تحيري واش تشري فريمون تحيري كاع واش تشري. Maintenant c'est des assiettes de présentation, elles sont vraiment belles. Oh, pardon. Très joli.
زعما ما كملناش مع الموا عندكم كيفكم تشوفوا تاني لي تخيم دو باتيسري aussi. Mais ça serait pour mettre la nourriture? Ce serait trop petit. C'est trop petit, Ami. C'est avec. كما سيكسي تاع الكلاب زعما الكلاب عندهم الماعن وعندهم كامل لي زاكسيسوار تاعهم. فوالا راكم تشوفوا حتى لي زانيمو دايرينهم قيمة هنا. Voilà. Très joli. Amen. Peut-être les cafés, c'est beau. Allez, il y a un peu plus $. Comme tu vois. Tous 99. Vous voyez comme c'est beau. C'est pas cher. C'est pas cher du tout. Elle dit 34. Elle dit par rapport au Haralia. Elle est très très belle. Vraiment beau. Demande un caisse, 5, merci. Voilà. مثلا عندكم هنايا ليمون هاوليك كيما هذا هاوليك بيه بالغولو بيه بلا باتا سكر سي فريمون بو. On va voir juste le prix تاعو ديالو قداه سي $24. Quand même جبال il a plusieurs pièces à l'intérieur. Voilà. Vraiment beau. C'est une planche. Je sais pas. Ça aussi c'est un moule à... T'as le gâteau aussi, avec. Tenez, c'est pas cher, $20. هذا le gâteau تاعي شحال شباب $12. Regardez, très joli. C'est $12. هذا تاني شباب هذا يفي $10. Voilà. C'est $10 quand même, c'est un bon prix. C'est un bon prix pour une clochette. نشوفوا ليه ثاني كاين هذا كامل pour le meuble pour décoration كامل. نشوفوا هنا ça c'est pour la cuisine. Donc comme تشوفوا هونيك ça c'est pour la cuisine. C'est $9 quand même, c'est beau. Celle-là aussi, comme c'est beau. Regardez-moi celle-là. Très jolie. هذه elle fait $32. هي غالية شوية mais quand même تستاهلها واحد يقول الصح. Elle est très jolie.
voyez comme c'est beau. Voilà. Avec, il y a toutes sortes, toutes sortes. Vraiment tout. هذا شباب بالك ندي واحد هكذا il fait juste 12 $, c'est pas cher. Je vais prendre un aussi comme ça, c'est pas cher du tout. Très joli. Mais ça n'est pas si tu n'es pas les magasins. Si c'est pas le magasin, c'est le même cas, c'est ça. Les cadeaux, c'est du coutoir pour la cuisine aussi. Ils sont bien, les deux place. C'est plus pratique, comme vous voyez. Des cadeaux tendus pour la cuisine aussi. Ça c'est des paniers de fruits. Avec le cadre pour la décoration de cuisine. Très joli. C'est pour les serviettes, les napkins. Voilà. Ils sont bien. Je vais prendre une. Ils sont vraiment jolis. Je vais voir juste un d'autres couleurs. Donc je vois qu'il a juste le brun. Un en brun ou un en noir. Je vais prendre une. نديرو فيهم des serviettes. Hein. Ça c'est pour les cuillères, les fourchettes. Ça aussi c'est joli. On va voir. Très joli. كاين حاجة هكذا en blanc تاني. Très joli. Avec ok, on va aller de l'autre côté maintenant. Là, il y a des accessoires pour la pâtisserie. Avec câble, les cuillères à mesure, les moules au chocolat, les maris, les spatules, les pinceaux, il a tout. Je vais acheter les maris. Ils sont juste $3. Tiens, comme. Voilà. C'est vraiment beau. Un chocolat, c'est bon. On a quand même des batteries. Avec. Toutes sortes.
aussi هاك. يعني هذا يقولوا لكم تاع اسمو زارتيزانا هنايا هاك دو توت سورت. vraiment beau. هناك هنا تاني عندكم هنا هناك سي جولي. يعني هادو افون ما كانش تبيعهم يا سي دو نوفو. هيا كيما جبتهم كيما جبتهم افون ما كانش تبيع فيهم هادو. هاد لي سيرفيس هذا كيما اللي شفنا عند ستوكس فوالا. تري جولي. عاملك هذا تاني comme vous voyez c'est tout un service. هما يبيعوا هنايا باغ بياس دونك تشرو باغ بياس. كاين دي سيرفيس يجوا في الكراطن وكاين هكذا يبيعوهم باغ بياس. فوالا regardez-moi ça comme c'est beau. ولا واحد يديكوريهم في لا كوزين. très joli. C'est pas cher quand même, c'est $7,99. Très joli. Associé à vos places annulées, merci. Petit bol. ثاني عندكم زارتيزانا هناك très joli. كم كنا ثاني تاع les gâteaux. C'est beau. Maintenant, il y a beaucoup de sortes, beaucoup de modèles. Très joli, très joli. comme تشوفوا pardon. C'est vraiment beau. C'est des verres en cristal. Très joli. ولكن عندكم toutes les couleurs. Donc هذا السنتر هنايا الداخل كما راكم تشوفوا هي بليزيور ماغازان. يعني اليوم ما كاش الغاشي بزاف. Voilà. Il y a beaucoup de magasins. إذا أخواتي هكذا كملنا لي زاشا ديالنا. كي نلحقوا للدار ان شاء الله نوريلكم واش شريت. دوكا كملت الخرجه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. وديتو يعني نظره على مونريال واش يتبيع كامل. هذا كي نتلاقاو ان شاء الله في الدار كي نلحق ان شاء الله. هيا بقاو على خير.
جديد. دونك جيسبر كو الخرجه اللي خرجناها اونصامبل عجبتكم، واش وريت لكم كامل ان شاء الله يكون عجبكم. الوغ حبيت نشارككم نوريكم يعني واش شريت انايا من هذوك لي سونطر داشا. دونك فوالا نبداو بوينرز. وينرز واش شريت من عنده؟ شريت من عنده هادو دي كاسيات. سا سي كاسيت ا ايطاج، عجبتني بزاف سورتو لا كولور ديالها. نحط فيها دي غاتو اللي نديروهم في فيديو بيان سور. فوالا هكذا فوالا. دونك شريت هذا كما راكم تشوفوا. جيسبر كو عجبكم. لي فريمون مانيفيك. il a 2 étages كبير كومام، يرفد بزاف يعني plusieurs pièces de gâteau. Voilà, très belle couleur. Donc شريت هذا. زدت ثاني جبت une autre assiette aussi, je vais vous la montrer. Donc voilà. Bon, هذا c'est pour les napkins. C'est pour les serviettes en papier. Voilà, نديروهم هنا par exemple ونغلقوهم هكذا ويتحطوا هكذا فوق لا طابل. يعني هذا تاني سي ان تري بو، تري بو. زدت هذه هاد لاسيات اوسي. فوالا نوريها لكم. يعني تري بيل كما راكم تشوفوا. فوالا دونك مليح نحطوا فيهم لي غاتو. tellement qu'elle a beaucoup de choses. والله لا تحيري واش تشري واش تخلي واش فريمون على دو تري بيل شوز. نحي هادو مني باش تشوفوا بيان لي اوت كو جي اشتي عند ستوكس. هادو اللي شريتهم عند ستوكس. دونك شريت من عندهم هاد لا كريبيير كيما راكم تشوفوا هايديك. دونك داروهم افيك ان بون بري. هادو ملاح نطيبو فيهم لي كريب، نطيبو فيهم البغلير، نطيبو فيهم المسمان، بوكو دو شوز. يعني ماشي غير تاع لي كريب، نقدرو نديرو بهم بوكو دو شوز. دونك فوالا حبيت كاع هاديك. دونك هدايا الي بتيت، ما تخون با بوكو دو بلاص. ممكن تحطيها في الكوزينه يعني ما تاخدش البلاص. regardez très joli. c'est électrique bien sûr. هذيك تمشي بلا بريس. عندها الاخر تاعها اللي يطالوا بها لاباط هذيك من تحت. et bien sûr il y a aussi celle-là هذيك pour enlever les crêpes ولا تقلبيهم ولا. voilà شريت هذه تري براتيك. زدت شريت هادو une série تاع لي كوتو هادو باغ اكزومبل هونيك. فريمون سي بون ils sont pas tous installés لداخل. دونك راهم كامل في الكراطون، منقدرش نوريهم لكم. تحليهم ولا تقراصيهم. فوالا دونك نوريكم برك هذا ديالو هكذا هاوليك. يجي هذا ويجو هادو كامل لي كوتو ديالو يجو في لابواط. دونك زدت شريت بيان سور جي اشتي ان تابلي. عجبني بزاف، il est très beau. voilà j'ai acheté lui كما راكم تشوفوا. دونك هادو هما واش شريت عند ستوكس وعند وينرز. دونك ان شاء الله يكونوا عجبوكم هاد لي تروك كو جي اشتي. دونك هذيك هي. وان شاء الله تكون الخرجه تاع اليوم اللي خرجناها اونصومبل تكون عجبتكم وكون عجبكم لي سونطر داشا. اذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر كيما هادو ان شاء الله. On va changer un peu d'endroit la prochaine fois. Je vais essayer de vous prendre يعني هكا en pleine nature نوريكم كامل مونريال et tout. مي كي يكون الحال شباب بيان سور نبروفيتيو. دونك هذه هي اعزائي المشاهدين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.